সংবাদ প্রতিদিন .in এর দর্শকদেরকে আমরা এই মুহূর্তে নিয়ে এসেছি পুলওয়ামার লেথপোরায়। এই সেই অভিশপ্ত জায়গা 2019 সালের 14ই ফেব্রুয়ারি দুপুর 3টে নাগাদ যেখানে ঘটে গিয়েছিল সেই ভয়াবহ বিস্ফোরণ। এইখানে সিআরপিএফ কনভয়ের উপর হামলা করেছিল আদিল আহমেদ দারের সেই অভিশপ্ত গাড়ি, যার পর ঝরে গিয়েছে 40-এর বেশি তরতাজা প্রাণ। যে ঘটনার প্রত্যক্ষ এফেক্ট এসেছে ভারতীয় রাজনীতিতে। ফেব্রুয়ারি মাসের পর 2019-এর 5ই আগস্ট ভারতীয় সংসদে পাশ হয় জম্মু কাশ্মীর পুনর্গঠন আইন, যার ফলে জম্মু কাশ্মীর রাজ্য ভেঙে তৈরি হয় দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, একটি লাদাখ, অন্যটি জম্মু ও কাশ্মীর। অবলুপ্ত হয়ে যায় জম্মু কাশ্মীরের 370 ধারা। সেই ঘটনার পর দেশ জুড়ে হয়েছে নানা বিতর্ক। সামনেই জম্মু কাশ্মীর বিধানসভার সেই বহুকাঙ্ক্ষিত নির্বাচন। 2019-এর 14ই ফেব্রুয়ারি সেই ব্লাস্ট, অগাস্টের 370 ধারার অবলুপ্তি এবং বর্তমানে বিধানসভা নির্বাচন, এই সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে কি বলছেন जम्मू कश्मीर साधारण मानुष, সেই নানা সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা বেরিয়েছি। आपसे जानना चाहेंगे कि उस दिन ठीक हुआ क्या? किस दिन? 14 फरवरी 2019। 14 फरवरी 2019 को हमको यही पता है कि ब्लास्ट हो गया, आवाज़ आ गई। तो हम यहाँ शॉप पर बैठे थे, तो जब आवाज़ आई तो ये थोड़ा सा जो दुकान के अंदर सामान था ये गिर गया, नीचे आ गया। तो उसके साथ साथ जब थोड़ा सा हम दुकान से उठ गए तो आगे से देखा कि बहुत कुछ धूल था, धूल नज़र आया। तो उस धूल के बाद ऐसे एक फायर आ गया, फायर की आवाज़ आ गई, हम भाग गए। उस टाइम पे भी हम आपके यहाँ पे आए थे, हमने देखे थे कि आपके ऑपोजिट वाले जो नया दुकान उस टाइम तैयार हो रहा था, उसका शीशा वीशा सब टूट। जी भाई साहब, उसमें वो कांच वाँच सारे टूट गए, बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट था वो। तो उस वक्त बहुत बुरा हाल था। आपने पिछले साल भी मतलब ऐसे सुना भी देखा भी, तो वो बहुत भयानक था। कितना बज रहा होगा तब? उस वक्त यही मेरे ख्याल से 3:10 यही 3:10 तक होगा मेरे ख्याल से। उस घटना के बाद से कश्मीर का पूरा हिस्ट्री चेंज हो गया, पूरा देश के ऊपर इफेक्ट आया। फिर हमने देखा कि उसके बाद ही इलेक्शन के बाद 370 का एब्रोगेट कर दिया गया। फिर बीच में 4-5 साल और गुजर गए, फिर अभी 370 के बाद पहली इलेक्शन होने जा रहा है जी। तो ये जो पूरा चेन है, इसका क्या इफेक्ट, उस घटना का क्या इफेक्ट अभी तक का आप देख रहे हो अभी लोकल के? वो ब्लास्ट उस वक्त जो गया तो पता नहीं कैसा क्या हुआ, तो लेकिन उसके बाद बहुत कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शंस आ गए, बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ गए। जैसे कि मतलब कानवाई चल रही है, उसके अंदर ऐसी कोई लोकल गाड़ी नहीं जाएगी, पहले फौज को निकलने दो या आप वेट करो आराम से, फिर आप इसके बाद वो रिस्ट्रिक्शंस आ गए। और बहुत जो उसके साथ साथ जो इस हाईवे के साथ जो लिंक रोड अटैच होते हैं उन पर थोड़ा सा मतलब एक सिक्योरिटी रखा है कि जब कानवाई जो खासकर आर्मी फौज की मूवमेंट होगी उस वक्त यहाँ से कोई गाड़ी वहाँ से गुजरना नहीं चाहिए। इलेक्टोरल या पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि हम लोग जो देख रहे थे कि कश्मीर का जो ट्रेंड है, लोकसभा चुनाव में यहाँ पे ज़्यादा वोटिंग नहीं रह सकता था, लेकिन इस साल बहुत भारी वोटिंग हुआ और अभी असेंबली इलेक्शन आने वाला है। पॉलिटिकल चेंजेस कुछ दिखाई दे रहा है आपको? पॉलिटिकल चेंजेस हमको यही देखने को मिलता है कि अगर हम ले लेंगे वही 2019 से जब से ये मतलब फिर जब 370 भी मतलब हटा दिया, तो उसके बाद कोई मतलब यहाँ एक कोई जिम्मेदारी आदमी नहीं है कि जो हमारा अगर किसी गाँव का, किसी मोहल्ले का, किसी से मतलब पूरे स्टेट का, जम्मू एंड का कोई भी बात होगा तो वो कोई आगे पहुंचाता ही नहीं है।
तो इसलिए खासकर JNK के लोग ये चाहते हैं कि हमारा एक मतलब एक मिनिस्टर बने कि जो हमारी बात मतलब पार्लियामेंट तक पहुंचाए, कि उस पर कुछ नजरसानी करे, जो भी कोई बात, चाहे रोड का मसला हो, पानी का मसला हो, कि वो आगे लेके जाए। लेकिन 370 के बाद मेरे को खाली एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिखा, मैंने एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिखा, बाकी तो जो भी मतलब यहाँ के जो कारोबार लोग हैं, खासकर जो ठेकेदार हैं, तो वो बहुत परेशान है, आपने देखा भी होगा। लेकिन 370 हटने के बाद हमको एक चीज़ बहुत अच्छा मेरे ख्याल से वो मिला कि टूरिज्म यहाँ बढ़ गया। আমরা সংবাদ প্রতিদিন .in এর দর্শকদের নিয়ে যাব সেই কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী আদিল আহমেদদারের বাড়িতে, যার নাশকতার ফলেই ঘটে গিয়েছিল সেই ঘটনা। শ্রীনগর শহর থেকে দক্ষিণের দিকে প্রায় 30 কিলোমিটার গেলে চলে আসা যায় পুলওয়ামা জেলার কাকাপোড়া অঞ্চলের গান্ডিবাগ গ্রামে। এই সেই গ্রাম যেই গ্রামেই থাকতো 2019 সালের 14ই ফেব্রুয়ারির মূল চক্রী আদিল আহমেদদার। আমরা এসেছিলাম গান্ডিবাগে আদিল আহমেদদারের পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে। তবে ঘটনার 5 বছর কেটে গেলেও এখনও সংবাদ মাধ্যমের সামনে, বিশেষ করে ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে নারাজ আদিলের পরিবার। কেন তার ছেলের এই পরিণতি হলো তা নিয়ে তেমন তার মায়ের দুঃখ আজও রয়ে গিয়েছে, তেমনি তার ভাইয়ের বউ বারবার করে এই কথাই বললেন যে আদিলের মতো পরিণতি যেন এলাকার আর কারো না হয়। তবে তাদের সঙ্গে কথা বলে একটি বিষয় যা বোঝা গেল, আসন্ন নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অর্থাৎ ভোটদান করার কোনো ইচ্ছা আপাতত নেই আদিলের পরিবারে। আমরা আপনাদের নিয়ে যাব কাশ্মীরের আরেক সন্ত্রাসবাদী বুরহান ওয়ানির বাড়িতে। সেই বুরহান ওয়ানি, যেই বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পর 53 দিন ধরে চলেছিল কারফিউ, এবং বুরহান ওয়ানির মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই বলা হয় কাশ্মীরের প্রচুর তরুণ সম্প্রদায়, যুব সম্প্রদায় হাতে তুলে নিয়েছিল বন্দুক। এই ত্রাল বুরহান ওয়ানির ত্রাল। আমার পেছনেই যে মসজিদের চূড়াটি দেখা যাচ্ছে তার ঠিক পাশেই বুরহান ওয়ানির বাড়ি। এই বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পর উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা কাশ্মীর। 2016 সালের 8ই জুলাই নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে নিকেশ হয় বুরহান। তারপর থেকে টানা 53 দিন কাশ্মীর জুড়ে জারি ছিল কারফিউ। আমরা কথা বলছিলাম পুলওয়ামা কাণ্ডের মূল চক্রী আদিল আহমেদ। তার মা শোনাচ্ছিলেন যে এই বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পরে কাশ্মীর জুড়ে যে আন্দোলন হয়, সেই আন্দোলনে শরিক হয়েছিল আদিলও। সেই সময় তার পায়ে একটি গুলি লাগে, যার ফলে যেই গুলির আঘাতে আরও বিগড়ে যায় আদিলের মাথা। আমরা চলে এসেছিলাম বুরহান ওয়ানির বাড়িতে। কথা হচ্ছিল তার পিতা অবসরপ্রাপ্ত স্থানীয় গার্লস হাই স্কুলের হেডমাস্টার সেই মোহাম্মদ মুজাফর ওয়ানির সঙ্গে। তিনিও চান না আর কোনো স্থানীয় যুবকের মাথা বিগ্রহ, আর কেউ নতুন করে নাম লেখাক সন্ত্রাসবাদী দল। তবে একই সঙ্গে ইঙ্গিত দিলেন যে আরেকটু নম্র হতে হবে প্রশাসনকে। আদিলের পরিবার যখন ভোট গ্রহণে নিজেদের অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল, ততটা নেতিবাচক অবশ্য শোনায়নি প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের গলা। গণতন্ত্রের উপর ভরসা এখনও রাখেন তিনি। সংবাদ প্রতিদিন .in এর জন্য কাশ্মীর থেকে সোমনাথ রায়।